Donc bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer un masque hydratant bonne mine à la fraise. Donc c'est un masque hydratant bonne mine à la fraise. Donc السلام عليكم. اليوم نحضر لكم ماسك مرطب يعطي بشرة مشرقة يعني بون مين وصحية، يعطي البشرة مشرقة وصحية. هو ماسك من الفراولة من الفريز. Donc la fraise est très riche en vitamine C et en potassium, pardon. Donc كما تعرفوا الفراولة هي جد غنية فيتامين سي اللي هو مليح جدا للبشرة، وغنية بالمعادن من بينها البوتاسيوم، معدن البوتاسيوم. Donc on a besoin pour ce masque, donc pour cette préparation, on a besoin de 3 ou 4 fraises. Donc voilà. On a besoin d'une cuillère de yaourt, n'importe lequel, ce que vous avez à la maison. Donc un yaourt aux fraises ou n'importe, celui que vous avez à la maison, un yaourt nature, n'importe lequel. Donc 3 ou 4 fraises, une cuillère de l'argile, donc l'argile blanche ou l'argile rose. Moi j'ai trouvé l'argile rose, donc je vais faire ça. Donc voilà, de l'argile rose, donc une cuillère à café seulement, donc de l'argile rose avec 3 ou 4 cuillères de fraises, une cuillère de jus de citron. Donc voilà. للمقادير نحتاجو 3 ولا 4 حبات من الفراولة، يكونوا جد طيبين، voilà يكونوا ملاح. مغرف ما الياغورت اللي كان عندكم ولا ما كانش عندكم، تاخذوا مغرف نتاع القشده الطريه، ومغرف صغير، غير مغرف صغير من تاع الطين يعني نتاع لاغجيل، يعني لاغجيل اللي يكون عندكم لي بيض ولا لي غوز ولا لي فيغ، لاغجيل اللي كان عندكم الطين. ولا ما كانش عندكم لاغجيل تقدروا تاخذوا الغاسول، دونك تاخذوا الغاسول مليح بزاف للبشره. دونك نعاود لكم 3 ولا 4 حبات نتاع الفريزه، مغرف نتاع عصير ليمون. الا كان عندكم البشره حساسه ما ديروش الليمونه، سينو ديروا 3 حبات نتاع الفراوله، مغرف نتاع الليمون، مغرف صغير نتاع لاغجيل يعني نتاع الطين الغوز ولا الفيغ ولا الابيض، ولا ما كاش كاين ديروا الغاسول. لا ما كانش عندك حتى واحد من هادو تقدري ديري لا بودغ هذيك نتاع الحمص اللي مدقوق، مليح بزاف للبشره. كاين الناس اللي يديروا به لي ماسك بعد تقدري في البلاصه نتاع لاغجيل تاخدي الحمص مدقوق. دونك si vous avez pas l'argile, vous pouvez prendre une cuillère de pois chiches moulu. Donc voilà, mais sinon prenez l'argile rose ou vert. Donc voilà ce que vous avez à la maison, plus une cuillère d'un yaourt, n'importe quel yaourt, un yaourt nature ou ce que vous avez à la maison. Donc voilà. Donc dans un petit bol, donc mélangez l'argile, la cuillère de l'argile avec la cuillère du yaourt et le jus de citron, et après ajouter les fraises réduites en purée. Donc commencez par mélanger l'argile avec la cuillère du yaourt et le jus de citron et ajoutez les fraises réduites en purée. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse, homogène. Donc voilà. دونك في اناء في الغرفيه صغيره هكذا، الاناء صغير تاخدي ديري لاغجيل، لما كاش عندك لاغجيل تاخدي الغاسول، ولا ما كاش الغاسول ديري الحمص مدقوق، مغرف ضيفي المغرف نتاع الياغورت اللي كان عندك في الدار، مغرف نتاع عصير الليمون، خلطي مليح، ومن بعد ضيفي لهم لي فريزات هذوك الفراوله، تكوني طحنتيها ولا ربصتيها بحال الفرشات.
faut bien l'écraser avec une fourchette. On va خلطي. Sinon, il faut tout mixer. Vous pouvez tout mettre ensemble dans un petit bol et mixer tout avec un mixeur, c'est mieux. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis tout ensemble, l'argile avec la cuillère de yaourt et le jus de citron, plus les fraises, et j'ai tout mixé avec un mixeur tout simplement. Donc, et après, on obtient ce mélange bien lisse. دونك تطحني كل شيء بحال الميكسور، هي الطريقه السهله بلا ما تقدري بالفرشيطه تقعدي هكذاك تعذبي. دونك ديري كامل في غرفيه الفريزات ديالك تكوني غسلتيهم، المغرف تاع الياغورت، حل مغرف صغير نتاع لاغجيل ولا نتاع الغاسول ولا نتاع الحمص مدقوق، ومن بعد طحني كلش بالميكسور ديالك حتى تحصلي على حل خليط هكذا ملس، يعني كريمو، يكون ليس كما راكي تشوفيه في الصوره. Donc ce masque sans huile, donc on n'a pas mis d'huile dedans, donc c'est un masque idéal pour les peaux grasses. Il s'applique en couches épaisses, donc il faut bien mettre des couches épaisses sur le visage et sur le cou. Donc ça il se garde 10 à 15 minutes et après rincer à l'eau tiède. Donc je répète, donc étaler sur le visage et le cou une couche bien épaisse, laisser 10 à 15 minutes, donc, et après rincer à l'eau tiède. Si par exemple, si on ne sait jamais, si vous avez la peau sèche ou si elle est abîmée votre peau au fait, ou irritée, donc au lieu de rajouter le citron, ajoutez une cuillère du miel. Ou si vous n'avez pas le miel, ajoutez une cuillère de l'huile d'olive et n'ajoutez pas le citron si vous avez la peau très sèche ou irritée. Donc, à la préparation, bien sûr, ajoutez une cuillère de miel de préférence au lieu de citron si vous avez la peau sèche ou irritée. Donc, voilà, donc laissez poser 10 à 15 minutes et après rincer abondamment à l'eau tiède. Donc l'argile nettoie votre peau en profondeur parce que c'est un actif purifiant par excellence. Donc طيني ينقي لكم من اعماق البشره ديالكم، هو جيد جدا للبشره. دونك هذا الماسك هو جيد جدا للبشره الدهنيه، هو ما فيهش الزيت، هو جيد جدا للبشرة الدهنية. تستعمليه على الوجه وعلى الرقبات، تستعمليه في طبقة سميكة على الوجه وعلى الرقبة ديالك، ديريه طبقة سميكة ومن بعد تخليه 10 حتى ل 15 دقيقة، ومن بعد تشلي وجهك بالماء فاتر كما قلت لك، ديريه 10 حتى ل 15 دقيقة طبقة سميكة على الوجه وعلى الرقبة، ومن بعد تشلي وجهك بماء فاتر. لو كان تكون عندك البشرة ديالك ماشي دهنية، تكون عندك ناشفة ولا تكون عندك حساسة مجروحة ولا هكذا، ما لازمش ديري الليمون. في بلاصة الليمون تقدري تضيفي مغرفة العسل، هي دو بريفيرونس احسن، ديري مغرف نتاع العسل في البلاصة تاع الليمون الا كان عندك البشرة حساسة ولا ناشفة، ولا ضيفي المغرف اوليو باش ديري مغرف تاع العسل في بلاصه الليمون ديري مغرف نتاع زيت زيتون. لما كانش عندك العسل ديري مغرف تاع زيت زيتون الا كانت عندك البشره حساسه ولا ناشفه، ما ديريش الليمون. سينو البشره الدهنيه هو جيد جدا الليمون مع الفريزه مع الطين. Donc voilà, donc je le répète parce que c'est très très important. Si vous avez la peau grasse, c'est un masque idéal donc pour votre peau, pour nettoyer et illuminer votre peau. Donc ça nourrit, ça protège et ça illumine, ça donne bonne mine. Donc si vous avez la peau grasse, mettez bien le citron dans la préparation. Mais si vous avez la peau sèche ou irritée, donc évitez le citron et ajoutez à la place de citron, ajoutez une cuillère de miel ou une cuillère de l'huile d'olive. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce masque à faire une fois par semaine. Donc ça illumine et hydrate votre visage. Donc هذا الماسك يستعمل مرة واحدة في الأسبوع. دونك غير خطرة في الأسبوع ديريه
هو يغدي يرطب ويشرق الوجه. Voilà votre masque. Donc c'est un masque bonne mine à la fraise. Il est excellent. دونك ها هو الماسك ديالكم. دونك واجد هو يرد لكم يغدي البشرة ديالكم ويعطيكم بشرة جد مشرقة. هو جيد جدا. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et bonne fête pour les mamans. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc bonne fête pour toutes les mamans. دونك ما تنساوش تديروا لي لايك للفيديو ديالي. نقول لكم تهلاو في رواحتكم. وهذا النهار عيد الام زعما نتمنى عيد سعيد لكل الامهات نتاع العالم. عيد سعيد لكل ام وخاصه لامي الحبيبه. يما نسلم عليك بزاف بزاف بزاف. في بون فيت يما يعطيك الصحه وربي يخليك ليا. بون فيت يما. Je dis bonne fête à ma propre mère. Donc voilà, et bonne fête à toutes les mamans de terre. Voilà. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Maintenant, je dirai les likes la vidéo d'Ali. À la prochaine. Salam alaikum.